عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في النصوص الفرنسية، أي قائمة النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية، الدرس 13. إذن في هذا الدرس سأقدم لكم حياة الفرنسيين مثلا في فرنسا، أو سنأخذ نموذج من العرب القاطنين في فرنسا، وسنتكلم عليه وعن أحواله في شهر رمضان. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. Impossible de passer à côté. سأكتب النص كاملا، وبعد ذلك سأقوم بترجمة الجمل جملة جملة، وسأحاول أن أعلمكم كيف تضعون النصوص. وقبل أن أتم النص أريد أن أقول لكم أنه يجب عليكم مشاركة الفيديو بالضغط على مشاركة أو بارتاجي، وأيضا يمكنكم مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط بالضغط على لا لونغ فرونسيز أسفل الفيديو. وسأكمل الدرس. إذن impossible de passer à côté du Ramadan dans certains quartiers de Marseille. L'esprit de ce mois de jeûne est partout, dans ces rues à Noël. Les commerçants sont majoritairement musulmans. C'est le cas نقول de عبد القادر الكارتي أو عبد الله البناني أو أي اسم آخر. Parti de rien. Ces enfants sont aujourd'hui à la tête d'une chaîne de boucherie. Pendant le Ramadan, le business continue pour Rafik. Son fils, pas question de travailler par jour. On fait quand même 16 heures par jour. On fait 16 heures de travail par jour. On est ouvert ici de 16 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. C'est de père en fils. Ça me plaisait ce qu'il faisait mon père. إذن النص سأقرأ النص وبعد ذلك سأقوم بترجمته. Impossible de passer à côté du Ramadan dans certains quartiers de Marseille. L'esprit de ce mois de jeûne est partout dans ces rues. Annuels sont majoritaires musulmans. C'est le cas de Abdelkader El-Karti. Parti de rien. Ses enfants sont aujourd'hui à la tête d'une chaîne de boucherie. Pendant le Ramadan, le business continue. Pour Rafik, son fils, pas question de travail moins. On fait quand même 16 heures par jour. On fait 16 heures de travail par jour. On est ouvert ici de 16 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Si de père en fils, ça me plaisait ce qu'il faisait mon père. Impossible de passer à côté du Ramadan dans certains quartiers de Marseille. إذا الترجمة هي
impossible من المستحيل impossible من المستحيل de passer à côté du Ramadan أن تفوت رمضان dans certains quartiers في بعض الأحياء أو في بعض أنحاء Marseille. Impossible de passer à côté du Ramadan dans certains quartiers de Marseille. من المستحيل أن تفوت رمضان في بعض أنحاء مارسيليا. L'esprit de ce mois de jeûne est partout. L'esprit de ce mois de jeûne est partout dans ses ruelles. L'esprit de ce mois de jeûne est partout dans ses ruelles. روح شهر الصوم هذا موجود في كل مكان في هذه الأزقة. Les ruelles هي الأزقة. L'esprit روح de ce mois de jeûne أي روح شهر رمضان أو شهر الصوم jeûne الصوم est partout أي موجود في كل مكان. هو في كل مكان dans ses ruelles في هذه الأزقة. إذن l'esprit de ce mois de jeûne est partout dans ses ruelles. À Noël, les commerçants sont majoritaires musulmans. في نويل التجار في الغالب مسلمون. مسلمون في الغالب majoritairement في الغالب. Les commerçants التجار. Les commerçants التجار. C'est le cas de Abdallah. لست أدري هل قلت عبد القادر أم قلت عبد الله. سنضع عبد الله الاسم فقط اسم. عبد القادر أو عبد الله اسم. عبد القادر Abdullah il Bannani. Parti de rien, ses enfants sont aujourd'hui à la tête d'une chaîne de boucherie. Idan, c'est le cas d'Abdallah al-Bannani, parti de rien, ses enfants sont aujourd'hui à la tête d'une chaîne de boucherie. C'est le cas d'Abdallah al-Bannani. هذا هو حال عبد الله البناني. parti de rien أي ابتداء من لا شيء أو ابتدأ من لا شيء لم يكن يملك شيئا مثلا. Ses enfants sont aujourd'hui أي أصبح أولاده اليوم à la tête d'une chaîne de boucherie على رأس سلسلة الجزارين. يعني أطفاله أصبحوا على رأس سلسلة الجزارين هم الأوائل. C'est le cas de Abdallah el-Bennani. Parti de rien, ses enfants sont aujourd'hui à la tête d'une chaîne de boucherie. هذا هو حال عبد الله البناني. ابتداء من لا شيء أصبح أولاده اليوم على رأس سلسلة الجزارين. Pendant le Ramadan, le business continue. Pour Rafik, son fils, pas question, travailler moins. Pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, le business continue. Pour Rafik, son fils, pas question de travailler moins. Et pendant Khilala, le Ramadan, Shahr Ramadan, le business continue. At-tijara tastamir. Pour Rafik, بالنسبة لرفيق son fils ابنه
pas question ليس pas question de travailler moins ليس هناك من عمل أقل. Pendant le Ramadan, le business continue. Pour Rafik, son fils, pas question de travailler moins. On fait quand même 16 heures par jour. Par jour. On fait quand même 16 heures par jour. Alors, on fait 16 heures de travail par jour. Par jour. أي ما زلنا نعمل 16 ساعة في اليوم أو نحن نعمل 16 ساعة في اليوم إذن quand même on fait quand même 16 heures par jour on fait quand même 16 heures par jour أو on fait 16 heures de travail par jour أي ما زلنا نعمل 16 ساعة في اليوم أو نحن نعمل 16 ساعة في اليوم. On est ouvert ici de 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Du soir. C'est de père en fils. Ça me plaisait ce qu'il faisait mon père. نفتح on est ouvert نفتح هنا ici de 6 heures du matin من الساعة 6 صباحا jusqu'à حتى 8 heures du soir الساعة 8 مساء. C'est de père en fils. إنه من الأب إلى الابن. Ça me plaisait ce qu'il faisait mon père. أعجبني ما فعله أبي. إذن on est ouvert ici de 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. C'est de père en fils. Ça me fait plaisir ce qu'il faisait mon père. نفتح هنا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 مساء. إنه من الأب إلى الابن أي ورثنا هذا من الأب إلى الابن أي نفتح دائما مع الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 مساء. Ça me plaisait ce qu'il faisait mon père. أعجبني ما فعله أبي. إذا مشاهدينا الكرام سأقرأ النص قراءة أخيرة. Impossible de passer à côté du Ramadan dans certains quartiers de Marseille. L'esprit de ce mois de jeûne est partout dans ces rues. Annuel, les commerçants sont majoritairement musulmans. C'est le cas de Abdelkader Ulkarti. Parti de rien, ses enfants sont aujourd'hui à la tête d'une chaîne de boucherie. Pendant le Ramadan, le business continue pour Rafik. Son fils, pas question de travailler moins. On fait quand même 16 heures par jour. On fait 16 heures de travail par jour. On est ouvert ici de 16 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. C'est de père en fils. Ça me plaisait ce qu'il faisait mon père. مشاهدينا الكرام أطلب منكم فقط أن تحاولوا إعادة الفيديو. شاهد الفيديو مرات ومرات لكي ترسخ المصطلحات في ذهنك. وأيضا يمكنكم مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر بالضغط على بارتاجي أو مشاركة. ويمكنكم أيضا مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط بالضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة. اضغط على لا لونغ فرونسيز وشاهد البرنامج أو اضغط على علامة إي وسط دائرة في الفيديو أو اضغط على القائمة التي تظهر أمامك مباشرة على الشاشة. ومن لازال لم يشترك فليضغط على اشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد وفعل زر الجرس. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.